paila nga ako si Bernabe Amora, usa ka presidente sa among asosasyon nga sa Pangkuso, sa among grupo sa Busga or Bugo Sewage Grower Association. Di ami dahil buwaranan, nagbuwad og gusto. Sa kanunay wa man yung season nga na may season mo lang agi sa ice diri sa among area sa Bugo. Wa agi season. Sige gyud tanong. Hindi tayo may nga makatanom gyud, why ingog na ingog. Di pa nga sa ice na ay pila ra ka buok pero after buwan wala pod. Sige pag pinanom. Gani ang taga hingutanan mismo dawahon di ana na mo mangumpra ang taon og similya. Sa unang panahon kami may mga tos dawahon mamalit. Pero karon nabali. Di ana sa Barangay Bugo sakop sa lungsod sa CPJ or Pitogo nga ang taga hingutanan. Di ana mo mamalit og similya. Wala nga pasalamat sa Ginoo. Sa makanunayon kami hinahinay pag lahutay hapon sa pagpananaw sa among kagustuhan diri sa among barangay. O nalipay ko nga niya ang taga LGO gani sila unsa man sa nakasuporta niini. Una sa sungganan ko gisuportahan mis taga BIPAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o gisigudaan sa ILO katong International Labour Organization. Daghan ang mga hinghatag namo sa og mga ayuda or tabang pagpanom sa sewage. Karon gitagaan pud mi sa kanong dili kay sewage na gitagaan pud mi og nang fiskage sa BIPAR. O karon nakabuhi pud mi mga isda nga bangos. Hinay-hinay nga makalahutay mi hantod karon ani makapalit pud mi ginakano o ganun na ay gudat. Pasalamat ko sa Ginoo nga ang tanan namong mga kalihukan gisuportahan ko sa mga nagkalain-lain nga mga kawani sa ato ang